بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وتوفنا وأنت راض عنا، إنك نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معشر الأحبة، الحمد لله الذي جمعنا من جديد، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك في لقائنا هذا، وأن يجعلها من المجالس التي ينفعنا الله بها في الدنيا ويسعدنا بها في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاقته بغير المسلمين، هذا موضوعنا. والواقع أحبائي أن هذا الموضوع كبير جدا ومهم للغاية، فقد قيل فيه الكثير وكتب فيه الكثير، لكنه يبقى في زماننا هذا من أكثر المواضيع صعوبة ومن أكثرها حساسية، لأن الكثيرين مع الأسف الشديد يحرصون على أن يطعنوا في الإسلام من هذه الزاوية، ويروجون أن الإسلام لم يحترم غير المسلمين ولم يحسن معاملتهم، بل تاريخ الإسلام مع هؤلاء هو تاريخ العداوات وتاريخ الحروب وتاريخ الدماء. هكذا يريد الكثيرون أن يروجوا، وفي زماننا هذا يحرصون على أن يبحثوا عن كل خطأ يرتكبه المسلمون، إما جهلا أو تجاهلا، ليسلطوا عليه الضوء ويكبروه ويبرزوه، ثم يظهرونه في وسائل الإعلام ليكرسوا هذه الفكرة ويدعموا هذه الفرية، مما ينشأ عنه أمر رهيب، مما ينشأ عنه أحبائي نفور الناس عن الإسلام وابتعادهم عن كلمته الصافية السمحة. وقليلون من غير المسلمين، قليلون هم أولئك الذين يحرصون على أن يدرسوا هذه العلاقة في القرآن الكريم، وأن يفهموها من خلال سيرة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي أثارتني كثيرا في إحدى زياراتي لأمريكا، وقد استدعيت من قبل القسم الديني في جامعة هارفارد، وهي أكبر جامعة في العالم كما لا يخفى عليكم، والأستاذة العميدة المكلفة بهذه الجامعة ديفينيتي هارفارد ديفينيتي، يعني القسم الديني هذا في هارفارد، تدرس الماستر، يعني تدرس طلبة التعليم العالي، والتخصص الذي تشتغل فيه معهم هو المسلم والمسيحي من خلال القرآن الكريم. والحقيقة أن هذا الأمر أعجبني كثيرا، إذ بهذا الفعل هذه المرأة تحاول أن تضع التاريخ كله جانبا، لأن جزءا كبيرا من التاريخ يحتاج إلى إعادة قراءة وإعادة كتابة، فتحرص على أن تضع هذا التاريخ كله جانبا وتدرس هذه العلاقة في المنبع الصافي للإسلام. وقد قدمت حينها محاضرة لهؤلاء طلبة الماستر بهذا العنوان نفسه: المسلم والمسيحي من خلال القرآن الكريم. وبالنسبة إلي كانت من الأعمال التي سعدت بها كثيرا، لأنه لأول مرة أحرص على أن أضع عاطفتي جانبا
فأخاطب أناسا غير مسلمين، بل أخاطب باحثين غير مسلمين بمنهج وصفي متجرد، أنظر إلى القرآن الكريم لا باعتبار مسلما ولكن باعتبار باحثا وأكاديميا. وفعلا توصلنا إلى نتائج كبيرة وهائلة مما سأبسطه معكم. أيها الإخوة الأحبة، معضلة الفهم من المعضلات الكبيرة في زماننا، وإنه لا يمكن نهائيا أن نسعد نحن باعتبارنا مسلمين، وأن ينفع الله عز وجل بنا في حياتنا وواقعنا إذا لم نكن ماذا؟ إذا لم نحصل علما صافيا خالصا كالشمس في ضحاها من القرآن الكريم ومن سنة وسيرة حبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحبائي، في جلستنا هذه المختصرة سنحاول جميعا أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البعد فقط، يعني أن نتتبع في حياته الشريفة المباركة، أن نتتبع علاقته بغير المسلمين، كيف كان يعاملهم، ما هي الأسس التي كانت تؤطر هذه العلاقة، ولماذا العداوات والحروب التي نشبت بينه وبين بعضهم. هذه أسئلة بحول الله عز وجل سنجيب عنها في هذه الجلسة المباركة الكريمة، فابقوا معنا. تفضل دكتور. Louange à Allah. Nous implorons les prières et les salutations d'Allah pour notre maître Mohammed et pour les siens, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Chers frères, nous louons Allah qui nous a permis de nous réunir à nouveau aujourd'hui dans cette sacrée enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa relation avec les non-musulmans. C'est là un vaste sujet et un sujet très difficile. Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses ont été écrites à ce propos. Malheureusement, beaucoup de ceux qui cherchent à nuire à l'islam extrapolent certaines choses de leur contexte, cherchent ce qui ne va pas dans l'islam et essaient de l'amplifier et de lui donner une dimension telle dont l'objectif unique est de nuire à l'islam. Et rares sont ceux qui étudient cette relation, c'est-à-dire la relation de l'islam avec les non-musulmans à partir du Saint-Coran et de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais invité aux États-Unis à l'université d'Harvard. L'université d'Harvard est une grande université, comme vous le savez. Et là, j'ai vu que la doyenne de cette université, dans la recherche des religions, elle s'est basée sur des études à partir des livres sacrés, c'est-à-dire à partir de la vraie source. Là, j'ai donné des conférences. J'ai donné des conférences à des étudiants au master. J'ai laissé de côté le côté sentimental parce que je ne m'adressais pas à des musulmans, je m'adressais à des non-musulmans. Ceci dit, c'était des non-musulmans qui étaient des chercheurs, ce qui fait moi aussi, j'ai donné des conférences, pas en tant que musulman uniquement, mais en tant que chercheur. Aujourd'hui, nous allons étudier la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans à travers sa vie. Ben, restez avec nous. جزاك الله خيرا. أيها الإخوة الأحبة، علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين علاقة قديمة. وبالمناسبة البعض يلاحظ على هذه الكلمة غير المسلمين فيقول: لما لا نسميهم كفارا السلام، أو مشركين، أو نصارى، أو مجوس. أقول للإخوة الأحبة: هؤلاء جميعا
بحق تجمعهم هذه الكلمة، لأن الناس في هذا الزمن يمكن أن نقسمهم إلى قسمين كبيرين: إلى المسلمين وغير المسلمين. وغير المسلمين يمكن أن نقسمهم إلى أقسام كثيرة كثيرة. أتحدث عن غير المسلمين الذين يصرحون بذلك. أما الذين ينتسبون إلى الإسلام وهناك في الحقيقة نقاش في مدى انتسابهم، فهؤلاء لا أتحدث عنهم. أتحدث عن غير المسلمين، هؤلاء الذين أمرهم كالشمس، أمرهم واضح جدا. وهؤلاء أشكال، فمنهم الملاحدة أو الذين سماهم القرآن الكريم قديما الدهريين، وعدد كبير منهم سموا بعد ذلك المشركين. والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نوعين كبيرين: نوع منهم يؤمن بالله ولكنه يعبد الأصنام لتقربه إلى الله، وبعضهم لم يكن يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وكان شعارهم الكلمة العربية القديمة: إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وفي زماننا نسميهم الملاحدة لزته، فهؤلاء لا يؤمنون بدين. واحد منهم ألقى بقية السجارة على الأرض وقال: نحن مثل هذه البقية، ستنطفئ ثم ستبرد ثم ستتفكك ثم سترجع إلى مادتها الأصلية وينتهي دورها، لا بعث ولا حساب ولا جزاء. هؤلاء ملاحدة. والمشركون كانوا على هذه الشاكلة، كانوا أحد النوعين في الغالب. ثم كذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنواعا أخرى من غير المسلمين، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. اليهود بالمعتقدات التي تعرفون، والنصارى بالمعتقدات التي تعرفون. النصارى الذين جعلوا الله ثلاثة، وجعلوا الله ينزل من عليائه ليقترن بامرأة ثم يخرج إله آخر، وهذا الإله يصلب في النهاية وكذا. فقد عبدوا عوض الواحد الأحد عبدوا ثلاثة، وأصبح دينهم الذي كان توحيدا أصبح دين تماثيل ودين صور ودين أشخاص، وأصبح بل تجاوزوا ذلك فجعلوا من علمائهم وأحبارهم جعلوا منهم آلهة يعبدونهم ويعترفون بأخطائهم أمامهم ويلتمسون منهم صكوك الغفران. هؤلاء هذه كذلك كانت من هذه الشاكلة. أنواع أخرى عرفت قديما وما تزال بعض آثارها تظهر في دائرة الملحدين، تظهر بين الفينة والفينة. منهم عبدة النيران وكانوا ببلاد فارس، ومنهم عبدة النجوم والكواكب وكانوا كذلك هناك في الشام، وهكذا يسمون بالصابئة. أنا أمزح مع المغاربة بين الفينة والفينة، أقول لهم إن هذه الديانات مع الأسف باقية بعض آثارها فيكم إلى اليوم. في الدارجة المغربية هناك كلمة كثيرا ما تتردد، الواحد إذا تعجب أو اضطر يقول يا ناري، تعرفون هذا كثيرا. هذه من بقية عبادات النار، عوض أن يقول يا رب يقول يا ناري. ومرة وجدت إمام في إحدى البلاد الغربية مغربي، وفي دارجته يتحدث هكذا. قلت له واش عرفت شنو هذه الكلمة؟ قال لي لا. من اللي قلتها له قال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إمام ويستغيث بالنار. يعني كذا تدل. أما لما كنا صغارا كان الواحد منا إذا قلع درسا يرميه إلى فين؟ صافي موجودون. يرميه إلى الشمس ويقول لها يا شمس هاكي سن الحمار وأعطني سن الغزل. أي فهذه من بقية عبادات الصابئة الذين يعبدون الشمس ويطلبون من الشمس. فهؤلاء جميعا كانوا موجودين أحبائي، وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر، لأنه عليه الصلاة والسلام أصلا كان يعيش وسط المشركين.
وعاش معهم أيها الأحبة 40 سنة قبل البعثة. وفي هذه السنين 40 التي عاشها أمر ذلك عجب عجب، لم يشاركهم البتة فيما يغضب الله، فلم يشاركهم، فلم يشرب الخمر قط، ولم يكذب قط، ولم يسجد لصنم قط. أمر ذلك عجيب. لم يشاركهم في الغناء واللهو نهائيا. في صحيح البخاري يقول: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية أصنعه إلا مرتين. فمرة قلت لصاحبي في رعي الغنم: يعني احرس لي غنمي، سأنزل إلى بني فلان أصبر معه. ونزل. قال له: الآخر مزيان، لأن دائما الأعوان على الخير موجودون. فنزل، فلما في الطريق يعني تعب، فجلس ليستريح، فما استيقظ إلا على حر الشمس. مضى الليل كله، اللي شطح، اللي شرب، اللي مات. وهم بالأمر مرة ثانية فوقع له نفس الشيء، فلم يفكر في شيء من ذلك حتى بعثه الله. إذا قال الله تعالى رب العزة سبحانه قال: ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى. والأنبياء كلهم أدبهم الله وصنعهم الله تعالى على عينه. فإذا لاحظوا معي أحبائي هذه القاعدة بقيت. فلم يشاركهم في المنكر نهائيا، وشاركهم في الخير باستمرار. هذا في الجاهلية. فشاركهم في إعادة بناء الكعبة، وشاركهم في وضع الحجر الأسعد لما اختصموا وصالح بينهم، وشاركهم في حرب الفجار كانت بين أهل مكة وبين معتدين، وكان صلى الله عليه وسلم صغير، وكان أعمامه يقاتلون مع أهل مكة، وكان هو في الجبهة الخلفية مباشرة يمدهم بالنبال، فكان في الخدمة العسكرية عليه الصلاة والسلام. بل أكثر من ذلك، شارك في حلف الفضول. حلف الفضول هذا عجيب، أشبه ما يكون بجمعية نقابية. المبدأ الذي اجتمع حوله هؤلاء شيء واحد: أن يردوا للمظلوم مظلمته. إذا ظلم إنسان فإنهم يجتمعون ويتعاونون ليردوا إليه مظلمته. وهذا الحلف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وقال: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. فإذا لاحظوا أحبائي، يشاركهم في الخير ولا يشاركهم في الشر نهائيا. وهذه قاعدة ذهبية بقيت بعد الإسلام. طيب، certains appellent les non-musulmans des mécréants, des paganistes, et autres. Il y a un peu de vérité dans tout ça. Mais il y a une multitude de non-musulmans. Et cette multitude de non-musulmans se regroupait en deux parties. Une partie priait Dieu. Et une autre, c'était des athées. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ces athées, et ils donnent l'exemple, l'un d'eux un jour ajoutait un mégot de cigarette par terre, et il a dit: nous sommes comme cette cigarette. Elle va se consumer, se brûler, elle va se désintégrer, et elle va être dissoute, absorbée par la terre. Elle sera terminée. Nous, on est comme ça. Ça veut dire, pour l'athée, il n'y a pas l'au-delà, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Il y a une autre partie. Une autre partie de ceux qui, des non-musulmans, sont ceux qui vénèrent les forces de la nature
comme le soleil, les arbres, le feu, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu les juifs avant l'islam. Et il a connu les chrétiens. Les chrétiens avec le principe de la Trinité. La Trinité, c'est-à-dire que nous, les musulmans, c'est l'unicité. Allah est unique et sans associé. La Trinité chez les chrétiens, c'est qu'il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu, chez eux, est trois. Il est Père, il est Fils. C'est-à-dire qu'il est descendu sur terre, il s'est marié avec une femme, il a eu un fils. Et le Saint-Esprit. Et c'est là la discorde entre les musulmans et les chrétiens. C'est cette Trinité. Que nous, c'est l'unicité d'Allah. Le paganisme a des survivances de nos jours. Et il a rapporté des anecdotes du Maroc. On sait qu'il est marocain maintenant. Les Marocains, quand ils s'étonnent, ou il y a quelque chose qui les surprend, ils disent « Anari ». Anari, ça veut dire « au mon feu ». Et cette expression « Anari au mon feu » est une survivance du paganisme, du temps où ces peuples-là étaient des animistes et ils vénéraient le feu. Donc, ils se réfèrent au feu. Il lui est arrivé d'entendre un imam qui a dit « Yanari ». Alors, il lui a dit « Comment? Tu es un imam et tu fais appel au feu ?» Donc, et puis, il y a autre chose. Alors, ça, tous les Marocains le savent. Ici en France, un enfant enlève sa dent, on la met sous le coussin et on lui dit il y a une souris qui va passer la prendre. Les parents ils prennent la dent et ils lui mettent une pièce pour l'encourager à enlever les dents. Chez nous au Maroc, quand un enfant enlève sa dent, on lui dit le matin tu vas la jeter au soleil. Et les gamins, ils s'amènent le matin avec leurs dents en face du soleil, ils la jettent et lui disent au soleil, je te donne la dent de l'âne, tu me donnes une dent de gazelle. Et c'est folklorique. C'est très folklorique. Ça n'a aucune portée religieuse, je vous rassure. C'est très folklorique et c'est pour les enfants, mais c'est là une survivance animiste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 40 ans. Ça veut dire avant qu'il ait la révélation. Il a vécu 40 ans parmi les non-musulmans. Mais il n'a jamais partagé avec eux ni leurs croyances, ni ce qui était mal dans leur communauté. Il n'a jamais bu de vin. Il n'a jamais vénéré des statues. Il n'a jamais menti. Par contre, il a partagé avec eux tout ce qui était bien dans leur société. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la pose de la pierre noire de Kaaba. De la même façon qu'il a participé à la guerre à côté de ses oncles pour défendre la Mecque. Il était enfant, mais il était derrière, et puis il donnait les flèches aux archers. Donc il participait à la guerre. Et puis, il a participé à ce qu'ils appelaient à l'époque l'alliance. L'alliance était une sorte d'alliance qui permettait de rendre justice aux gens qui sont lésés. نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواننا الأحبة. أنا الآن كذلك أتلقى دروس في الفرنسية ولكن لن نستغني أبدا عن إخواننا الأحبة. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة معشر الأخوات، دعوني أتقدم شيئا ما لأنزل معكم من هذه الكلمات العلية إلى الميدان، إلى الحياة، إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وهنا أستأذنكم أحبائي لأتحدث عن علاقته بغير المسلمين
في بعدين كبيرين. فلنتحدث عن علاقته مع المشركين، ثم عن علاقته مع أهل الكتاب. واضح هذا الحمد لله. المشركون هم قومه الذين بعث فيهم، وكانت قبيلة قريش هي القبيلة المركزية وسط العرب المشركين، يعني أهم قبيلة وأعظمها وسط هذا البحر من القبائل العربية. وطبيعي جدا أن علاقته الأولى عليه الصلاة والسلام كانت مع هؤلاء الذين بعث فيهم. فطيب، لما بعثه الله تعالى ونزل من غار حراء، ونزل إلى مكة المكرمة ليستقبل الناس لأول مرة بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرسالة. فماذا كان يطلب منه؟ ها هنا أحبائي إذا انتبهنا إلى هذا المعنى سنضع فعلا يدنا على أصل هذه العلاقة. فلما نزل عليه الصلاة والسلام من غار حراء في تلك اللحظة النورانية التي أكرمه الله تعالى فيها بجبريل، ونزل وهو يرجف فؤاده، في نظركم أحبائي كم كان عدد المسلمين على الأرض؟ لا أحد. اللحظة التي نزل فيها من جبل النور لم يكن على الأرض من مسلم يقول لا إله إلا الله. فلما نزل عليه الصلاة والسلام بالطبع سيستقبل بحرا من الكفر، وبحرا من الشرك، وبحرا من الانحراف. فماذا كان يطلب من المشركين؟ كانت علاقته بهم إخواني أخواتي مبنية على ركنين كبيرين. أحرص على أن ألخص الأمور كثيرا حتى نتمكن جميعا من استيعابها. أما الركن الأول كان يدعوهم إلى الله، وأما الركن الثاني كان يدعو الله لهم. فكان يدعوهم ويدعو لهم، ركنان عظيمان. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أموالهم، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يجعل منهم قوة في الأرض، أو كما يقول بعض الناس المولعين بالسياسة يريد أن يكون دولة. أنا هذه الأيام أتدارس مع طلبة السيرة النبوية، فنتحدث عن مقاصد السيرة. قال لي أحد الطلبة: أستاذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعد نفسه لتكوين الدولة. فقلت له: يا ابني هذا الكلام أنا لا يروقني كثيرا. قال لي: كيف؟ قلت له: لم يكن غرضه تكوين الدولة، كان غرضه أن يدخل الناس الجنة وأن ينجوا من النار، هذا غرضه. وقلت له: طيب، حتى إذا أحببت أن تقول يكون شيئا فالغرض من الإسلام أن يكون أمة مسلمة لك. والفرق كبير بين الأمة الإسلامية كما يذكر الكثيرون وبين الأمة المسلمة. الأولى فيها انتساب قد لا يكون متجذرا، أما الثانية أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا مسلمة لك، يعني أسلمت أمرها إلى الله، هي تعيش الإسلام. فرق كبير بين الكلمتين أيها الأحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من هؤلاء شيئا، فإذا قالوا له: إن نحن آمنا بك واتبعناك، ما لنا؟ يقول: لكم الجنة. شيء آخر؟ ما هنالك شيء آخر عندي، أنا عبد ضعيف رسول ضعيف. جميل. فكان يدعوهم إلى الله. وكلمة الدعوة أحبائي تعني التواصل معهم، لأنه لا يمكن أن تدعو الناس وأنت مقاطع لهم. فلذلك لم يثبت أنه قاطع المشركين نهائيا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام ملتصقا بهم، يدعوهم بالليل ويدعوهم بالنهار، يطرق أبوابهم ويتجه إلى مجامعهم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتنازل عن شيء واحد، يقول لهم: خلوا بيني وبين الناس، إذا أحببت أن تؤمن فآمن،
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن إذا لم تحب فينبغي أن ماذا؟ فينبغي أن تدع للناس المجال ليستمعوا. بمعنى بتعبيرنا المعاصر أحبائي، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على حرية التعبير، فهذا إذن أصل العلاقة معه جميعا، أن يسمعوا الدعوة وأن يؤمنوا. هم مع الأسف الشديد عدد كبير منهم ما أحبوا ذلك، ولكن الأخطر ما هو؟ الأخطر ما هو أيها الإخوة؟ هم قالوا له هؤلاء عتاتهم: لن ندعك تتكلم، وإذا تكلمت لن ندع الناس يستمعون، وإذا استمعوا لن نترك لهم الحرية في الاختيار. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الحرية وهم يدعون إلى قمعها. فلذلك الله تعالى قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب جميل. وهم وصف الله لنا حال عتاتهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا العلاقة في أصلها أحبائي كانت مؤسسة على الدعوة وعلى الصبر. الشيء اللي كاين هذا هو الأصل، هذا الأصل الأول. أما الأصل الثاني فأمره عجيب أيها الأحبة. الأصل الثاني الذي هو يدعو لهم، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد فقرة الترجمة. Chers frères, permettez-moi de parler des relations du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les associateurs. La relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de deux natures. Sa relation avec les associateurs, c'est-à-dire les athées, les mécréants, ceux qui n'avaient pas de religion, et sa relation avec les gens du livre, ce qu'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens. Lorsqu'Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a révélé, il a eu la révélation dans la grotte de Hira. Lorsqu'il est sorti de cette grotte, il est descendu à la Mecque, tremblant. Il était tout seul. Il y avait combien avec lui? Combien de compagnons? Combien? Il était tout seul. Donc il était le seul musulman sur terre. Et tout seul, il a fait face à un océan de mécréance, un océan d'athées, des gens qui, à défaut de l'écouter, lui voulaient du mal. Mais lui, il avait un comportement très simple. D'une part, il faisait quoi? Il les a appelés à Allah, il les appelait à se convertir à l'islam, à embrasser l'islam et à venir vers Allah, d'une part. De l'autre part, il priait Allah pour eux. Parce que son objectif, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était ni l'argent, ni le pouvoir. Son but, son objectif, n'a jamais été la constitution d'un État. Un État à la tête duquel il serait le meneur, le chef. Ce qu'il voulait, sallallahu alayhi wa sallam, au-delà d'un État, ce qu'il voulait, c'est une nation musulmane. Il était humble, il était modeste. Et ses associateurs, ces mécréants qui lui voulaient du mal, qui ne voulaient pas l'écouter, il ne s'est jamais coupé d'eux. Il allait toujours vers eux. Il allait à leur rencontre. Et il frappait à leur porte. Il allait à leur contact. Et lui, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur demandait une chose très simple. Si vous ne voulez pas m'écouter, et là il s'adressait aux siens, aux Qurayshites qui étaient des associateurs. Si vous ne voulez pas m'écouter, si vous ne voulez pas me suivre, alors au moins laissez les autres m'écouter. Mais les associateurs qui ont dit, nous ne te laisserons pas parler. Et si nous te laissons, et si tu parles,
nous ne laisserons pas les autres t'écouter. Et s'ils t'écoutent, nous ne les laisserons pas te suivre. Donc la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les associateurs était une relation qui était basée sur l'appel vers Allah. أما الركن الثاني أحبائي هو الدعاء لهم، والدعاء لهم يقتضي الصبر عليهم. قلت الدعاء لهم ولم نقل الدعاء عليهم. يقتضي الحلم والصبر وبعد النظر، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. فهو عليه الصلاة والسلام يريد لهؤلاء الخير رغم أنهم مشركون، ورغم أنهم يرتكبون الحماقات، ورغم أنهم يعتدون، استعبدوا الإنسان واستعبدوا النساء واستعبدوا وشربوا الخمر وقتلوا الأرواح. ورغم ذلك كله فهو عليه الصلاة والسلام جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو الطبيب، والطبيب ينبغي أن يصبر على تصرفات المريض. فلذلك عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم وكان حليما عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأمثلة أحبائي أن العمرين كان يحاربانه، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام الذي يكن أبا جهل، وكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم ويتلطف لهم ويحرص على هدايتهم، وفي الوقت نفسه يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فيدعو لهم. ولما جاءه طفيل بن عمرو الدوسي وأسلم، طفيل بن عمرو الدوسي له قصة فريدة، وهو شاعر قومه قبيلة دوس. لما دخل استقبله أهل مكة وأحاطوا به من كل جانب، المشركون يعني، وما زالوا معه حتى أقنعوه ألا يسمع رسول الله، ووضع القطن في أذنيه لئلا يسمع. وبينما هو يطوف قال ويلك يا طفيل، أنت شاعر وكبير وعاقل، لما لا تسمع الرجل؟ إن كان ما عنده خير استفدت منه، وإن كان غير ذلك لن يضرك. فأزال، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فأسلم، وعاد إلى قومه وأخذ يدعوهم إلى الله، فرفضوا وغضب غضبة الفارس العربي، وركب فرسه واتجه إلى مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، دوس عصوا الله ورسوله، ادعوا عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم أجمعين. كان هكذا. ولما خرج إلى الطائف بعد أن حاربه أهل مكة وقضى فيهم 10 أيام يدعوهم إلى الله ويطرق أبوابهم بابا بابا ويكلمهم جميعا، وبعد 10 أيام كفروا به جميعا واتفقوا على أن يسخروا منه. قال لهم طيب أنتم لم تؤمنوا فاكتموا عني، ما المشكل؟ فما كانوا في المستوى فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، واصطفوا له صماطين كما ورد في السيرة، صماطين يعني صفين، فأخذ وأغروا به السفهاء والعبيد فتبعوه يرجمونه بالحجارة، وهو يجري صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة والحجارة تنهال عليه من كل جانب ودماؤه الشريفة تنهمر من جسده. إذاية ما فوقها إذاية يا إخوان. تبعوه لأكثر من 3 كيلومترات وهم يرجمونه ويخرجونه من مدينته. ولما خف الطلب جلس يستريح في ظل شجرة وشعر فعلا بالضيق، شعر بأن الدنيا كلها ضاقت. مكة طردته، خرج لعله يجد أرضا فطردوه، لا هو يستطيع أن يدخل مكة بسلام ولا هو وجد مكانا يؤويه، فتوجه إلى من؟ إلى الله. ودعاؤه ها هنا أحبائي كان دعاء عجيبا، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟
لمن غتخليني يا ربي؟ إلى من تكيلني؟ إلى قريب ملكته أمري أو بعيد إلى بعيد ملكته أمري أو إلى قريب يتجاهبني، حتى قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بغضبك أو يلحق بسخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. انظروا هل دعا على أهل الطائف؟ ليسوا حاضرين هنا نهائيا نهائيا، فاستقدم وأرسل الله تعالى هيأ له الجن فالتقاهم فاستمعوا القرآن وأسلموا. ثم بعد ذلك لما اقترب من مكة جاءه ملك الجبال، والحديث في البخاري، فقالوا يا رسول الله إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين لفعلت، إن شئت أن أطبق الأخشبين جبلان في مكة أن أطبقهما على مكة وينتهي أمرها كما انتهى أمر عاد وثمود وقوم لوط. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام لملك الجبال؟ قال له لا، ما بغالهمش الهلاك، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به. ألسنا أيها الأحبة في حاجة إلى هذا العمق في حياتنا؟ إن المؤمن لا يعرف شيئا أحباء اسمه الحقد. طيب، هاجر عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على قتله كما لا يخفى عليكم، ولما ذهب إلى المدينة هل تركه المشركون بخير؟ لا، وخرج سلما كما تعرفون، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما ضر قريش لو تركتني، يقول لهم دابا أنا ابتعدت عنكم، خلوا بيني وبين الناس، فإن آمن بالناس فأنا منكم، وإن هلكني الناس فترتاحون مني. ولكنهم أخذوا يرسلون ويهددون وأخذوا يجهزون الجيش وينهبون أموال المهاجرين ويستفزون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلبون عليه القريب والبعيد ليفتكوا به. وحصل ما حصل والتقت السيوف في غزوة بدر بعد أن أذن الله للمؤمنين، قال لهم أنتم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فأذن لهم في القتال، ثم بعد أن أذن لهم وجه، ها هو النبي الرحيم المسالم سيقاتل، فقال الله لهم وقاتلوا في سبيل الله شكون؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تقتلوا شيخا ولا بنتا ولا ولدا ولا صبيا ولا امرأة ولا فلاحا ولا عابدا ولا إلا من يقاتل. شيء عجيب، لم تعرف البشرية حربا أرحم مما عرفته بقيادة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، وقع ما وقع في غزوة بدر، أسفرت المعركة عن هلك من المشركين وعن أسرى من المشركين. أنا بغيت نرجع للأصل، الغرض ديالي أحبائي والله لو وجدت الوقت ولو يسر الله لنا لبقينا نتحدث في سيرة الحبيب من الصباح إلى الليل. طيب، وندقق وننظر في كل حركة من سيرته الطاهرة عليه الصلاة والسلام. لاحظوا معي أحبائي، وضعت الحرب أوزارها، عادت السيوف إلى غمدها، بعد ذلك الأسرى حوالي 70 أو ما شابه، نزل القرآن الكريم من جديد يدعوهم إلى الله. هذا الشيء خطير، الأسرى وقعوا في الحرب وسيوفهم تقطر دما وذهب بهم المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه، لم يفتتح سجنا للأسرى، وكان من السهل أن يفتح سجنا في الصحراء، ولكن لا، وزع الأسرى على أصحابه، أنت يا خذ كذا وأنت كذا، وذهب الصحابة بالأسرى إلى بيوتاتهم،
كل واحد فين ربطه. والعجيب ما هو كان الصحابي يأكل أردأ الطعام ويعطي للأسير أفضل الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ها هو: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالطعام هنا يعني الخبز، كان الخبز عزيزا وقليلا، والتمر كان موجود، فيعطون للأسير الخبز ويأكل من التمر، والخبز عزيز ولكن يعطي الشيء الحبيب إلى غيره، إلى الأسير. ونزل القرآن، ماذا يقول القرآن لهؤلاء الأسرى؟ ستقطع رؤوسكم، ستبادون، المحاكم العسكرية. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. شيء عجيب. والكفار الذين فروا ونجوا من الموت، لمعلوماتكم أحبائي أغلب الذين نجوا في غزوة بدر أسلموا، والذين قتلوا في غزوة بدر كانوا أخبث الكفار، كانوا الكذبة بحق. طيب، الذين فروا وكلهم يتميزون حنقا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ماذا قال الله لهم؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بمعنى أي منطق هذا أحبائي؟ أهو منطق سياسي أو عسكري؟ لا، إنه منطق الرحمة النبوية. فهكذا كانت. فلذلك انظروا الذين أسلموا بعد، باش نكمل الحكاية مع المشركين. أغلب الذين أسلموا بعد في مدة متأخرة شاركوا في هذه المعارك: عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو. أعداد من الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من 20 سنة. وبأي منطق غلبوا؟ الإيمان. فلذا أحبائي كان عليه الصلاة والسلام حريصا عليهم، بل أخطر ما وقع في غزوة أحد لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه وشرد عدد، وهو صلى الله عليه وسلم ضرب وجرح ووقعت بعض أسنانه ووقع في كمين وثبت هو قلة قليلة في الحرب عليه الصلاة والسلام. واستشهد أكثر من 70 من أصحابه، من أكابر أصحابه، وعلى رأسهم حمزة سيد الشهداء، ومصعب الخير، وأنس بن النضر، عدد من كبار أصحاب الحبيب محمد. سبحان الله. لما توقفت الحرب ورأى المسلمون النتائج المرة قالوا له: يا رسول الله ادعو على المشركين. الحديث هذا في صحيح مسلم. هؤلاء الذين ادعو عليهم دعوة واحدة قد ينتهي أمرهم، قد ينتهون. أتدرون ماذا قال؟ قال: إني لم أبعث لعانا إنما أنا رحمة. فهذا حياته، هذه حياته أحبائي مع هؤلاء. بقيت كلمتان إن شاء الله في الدرس وسننتهي بعد الترجمة إن شاء الله، الله المستعان. La deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième comportement qu'il adoptait avec les non-musulmans, c'est qu'il priait Allah pour eux, mais pas contre eux. Il ne priait pas Allah pour les maudire, mais il priait Allah pour eux. C'est-à-dire qu'il voulait leur bien. Et même quand il y avait ce qu'on appelle les deux Omar ibn al-Khattab et Omar ibn Hisham, qui était Abu Jahl, l'un des plus virulents ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab était connu comme quelqu'un de très dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié pour les maudire. Il a juste dit: Dieu fasse que le meilleur d'entre eux Dieu fait
que le meilleur des deux Omar fasse la gloire de l'islam. Il y a l'histoire de ce poète célèbre qui était Tufayl, un grand poète, et quand il voulait écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites lui interdisent d'écouter le prophète. Il a mis du coton dans ses oreilles pour ne pas entendre parler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme c'était un poète, donc quelqu'un qui était ouvert d'esprit, il a dit, qu'est-ce que je perds? Je vais l'écouter, si ça me plaît, je vais voir si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Il a ouvert le coton, il a enlevé le coton de ses oreilles, il a écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a embrassé l'islam. Après cela, ce poète est devenu un prédicateur. Il appelait les gens à l'islam. Et quand il s'est heurté à la dureté des mécréants, il est venu et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les maudire, de prier contre eux. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, n'a pas fait, mais il a prié pour eux. Ces mécréants, ces Qurayshites, ces associateurs, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont humilié. Ils se sont mis en deux rangées sur son chemin. Et au moment où il passait entre les deux rangées, ils le lapidaient, ils lui jetaient des pierres. Ce sur une distance de 3 kilomètres. Ils l'ont sorti de sa ville. Il était en sang, son sang a coulé sallallahu alayhi wa sallam. Acculé, il s'est senti impuissant. Il était assis, il ne savait plus où aller. Frustré, il s'est adressé à Allah en disant toute son impuissance et sa frustration à Allah. Mais Allah, il lui a fait rencontrer les djinns, les diables, et ils se sont convertis à l'islam. Puis, il y a l'ange des montagnes qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au prophète, si tu le veux, je peux les écraser entre deux montagnes, ces mécréants. Il suffit que tu le dises, et c'en est fini. Ils seraient comme les autres peuplades que Dieu a exterminées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il a prié pour eux. Il a demandé à Allah de sortir de leur descendance, de leur donner une descendance qui va vénérer Allah. Parce que si l'ange les tue, ils n'auront pas de descendance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'Allah les laisse vivre et leur donne une descendance qui va le vénérer. Et même après le hijra, sa migration à Médine sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas, pour utiliser un terme trivial, ils ne l'ont pas lâché. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont persécuté, ils ont persécuté ses amis, ses compagnons, ils leur prenaient leurs biens, ils les spoliaient. Ceci a duré jusqu'à certaines limites où Allah a autorisé la bataille, la guerre, et c'était la bataille de Badr. Donc Allah, pendant cette bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté l'ordre du Tout-Puissant de faire la guerre uniquement à ceux qui vous font la guerre. Ça veut dire, vous ne tuez que ceux qui portent des armes, ni femmes, ni enfants, ni vieux, ni artisans, personne d'autre, sauf ceux qui vous font la guerre. Et il y a là, avant les Nations Unies, avant l'ONU, c'est la guerre humaine. C'était une guerre humaine, parce qu'on ne fait la guerre qu'à ceux qui nous font la guerre. On ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas. Regardez ce qui se passe maintenant. Plus que ça, les prisonniers, lorsqu'ils ont arrêté des prisonniers, et il a donné l'image, il les arrêtait avec leurs sabres qui dégoulinaient encore du sang des musulmans. Il aurait pu faire un camp dans le désert, une prison dans le désert et les enfermer. C'était plus facile. Il n'a pas fait ça. Il les a répartis parmi ses compagnons. Chacun de ceux qui ont fait la guerre va prendre un prisonnier ou deux chez lui et s'en occuper.
et bien s'en occuper. Et il les nourrissait bien. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de nourriture à l'époque, il y a deux choses, le pain, les dattes. Le pain, c'était ce qu'il y avait de plus précieux, c'était rare. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nourrissaient leurs prisonniers du meilleur qu'ils avaient. Et eux, ils se contentaient du peu. Ils leur donnaient le pain et eux, ils se contentaient des dattes. Donc, tous ceux qui ont échappé, conséquence de cette politique, est-ce que c'est de la politique? Il s'est interrogé. Est-ce que c'est de la diplomatie? Toujours est-il que la conséquence directe de ce comportement, c'est lorsque la bataille est terminée, tous ceux des mécréants qui ont échappé à la mort ont embrassé l'islam. Tous. Et il a cité des noms comme Amr ibn al-As, comme Khalid ibn al-Walid, qui était considéré comme l'un des grands commandants des armées musulmanes. Et ces gens-là, ils avaient participé à des guerres contre le prophète pendant plus de 20 ans. Et ils se sont convertis à l'islam. Et dans la bataille de Uhud, qui était une défaite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé. Il y a laissé des dents. Il était blessé. Et il y avait beaucoup de martyrs. Et les musulmans ont demandé au prophète, prophète, il suffit d'une prière de ta part pour maudire ces peuples et ça sera fini d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Au contraire, il a prié pour qu'Allah les mette sur la bonne voie. أيها الأحبة، هذا الذي ذكرناه في سيرته وهديه مع المشركين عليه الصلاة والسلام هو عينه مع أهل الكتاب. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر ويتوقع أن يهتدي أهل الكتاب للإسلام بسهولة. لما؟ لأن لهم علم، ولأن البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في الإنجيل وفي التوراة. وكان اليهود والمسيحيون ينتظرون نبيا جديدا ويعرف علماؤهم صفاته، فكان يتوقع عليه الصلاة والسلام أن يسلم هؤلاء بسهولة. فلذلك لما هاجر إلى المدينة وجد فيها اليهود أحسن معاملتهم. لما هاجر بالمناسبة إلى المدينة وجد 3 فئات كبيرة في المدينة. وهنا أحب أن تنتبهوا معي، لأن الأمر في الحقيقة هو استمرار لما كان. بعد أن هاجر وجد المسلمين وهم الفئة الجديدة في المدينة، ووجد أهل يثرب من الأوس والخزرج الذين لم يسلموا وكانوا على الشرك، عبادتهم ودينهم كقريش، ككفار قريش. والفئة الثالثة هي اليهود. اليهود لماذا كانوا في المدينة؟ لأنهم فروا من ظلم الروم المسيحيين في بلاد أوروبا وبلاد الشام، ونزلوا إلى المدينة ووجدوا فيها راحتهم مع العرب. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئات الثلاث ماذا فعل؟ أول ما سنه عليه الصلاة والسلام كتب وثيقة تسمى ميثاق المدينة. هذه الوثيقة أشبه ما تكون بالدستور المعاصر في زماننا. هذا الدستور يضبط العلاقات بين مكونات الدولة الجديدة وبين مكونات المجتمع الجديد. وهذه الوثيقة مؤسسة على شيء أساس. على ماذا؟ على الاحترام وعلى عدم الإكراه على الدين، واعترفت لكل فئة بدينها. وهذا عجيب عجيب. ثم هذه الوثيقة، الأمر الثاني الذي تأسست عليه أن هذه الفئات داخل المدينة يتعاونون لحماية المدينة ودفع الأذى عنها. أشبه ما يكون بميثاق الوطنية في زماننا. وإن كانت أديانهم مختلفة لكنهم مشتركون في الوطن.
صلى الله عليه وسلم بالبر والخير، وزرع في أصحابه أن الذي لا يعتدي عليهم لا يعتدون عليه نهائيا نهائيا. وتمثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على البر بجيرانه من مؤمنين وغيرهم، ومن اليهود أكثر. فمما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير العلاقة معهم ولم يقاطعهم. الغرض من ذلك ما هو؟ أن يتعرفوا على رحمة الإسلام. مما يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يجيب له شي حاجة ويتسخر عليه وكذا، فلما انقطع أثره سأل عنه، قال له إنه مريض، فذهب لعيادته. تصور، يأتي يطرق الباب ويفتح اليهودي الكبير الباب فيجد شمسا ستدخل، يجد الوجه النبوي، فدخل قال له: أنا جئت أعود الغلام. ماله؟ أين؟ فجلس إليه فوجده يموت، فقال له: يا بني أسلم أسلم، فدعاه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأخذ الغلام ينظر إلى أبيه، فقال: تدرون ماذا قال له الأب؟ قال: أطع أبا القاسم. هو اليهودي الكبير يعلم أن أبا القاسم صادق، ولكن لماذا هو لا؟ قال له: أطع أبا القاسم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كانت هذه علاقته معهم أحبائي، وكان عليه الصلاة والسلام يضر بجيرانه أيا كانوا. فإذا هذا العمق نحن في أمس الحاجة إليه. ومن أعظم الهدايا التي كان يقدمها لهم عليه الصلاة والسلام أنه أحبائي كان يدعوهم إلى الله، يغتنم كل فرصة. أنا أعجبتني فكرة سمعتها هذه الأيام، وقد ذكرها أخي الشيخ نور الدين البارحة، عن الإخوة والأخوات الأحبة الذين انطلقوا في مجتمعهم هذا الذي يعيشون فيه ويوزعون كتابا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبالطبع بالقانون ومع احترام قوانين البلد. أخذوا تراخيصهم وسووا أمورهم وطبعوا الكتاب بشكل قانوني، الوجه الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يوزعونه، ومع الكتاب يوزعون ماذا؟ الحلوى. مزيان، الكتاب يطعم العقل والحلوى تطعم القلب. جميل جدا، ليفهم الناس فعلا أننا أمة تحب الناس فعلا. لا تظن أحبائي أننا نكره هؤلاء ونحقد عليهم، لا، صحيح نكره الكفر الذي هم عليه والخمر الذي هم فيه والخنزير الذي يأكلونه ويضرهم والقمار، ونكره أن نرى بناتهم ونساءهم وبناتهم بالخصوص، أنتم كتشوفوا يعرضن شرفهن في كل مكان. والله لا كيبقى فينا شيء، لأنهم أخوات لنا كذلك، أخوات لنا كذلك، وإن كنا غير مسلمات. فلذلك نريد لهم الخير، نحب لهم الخير. فهذه الخطوة التي ذكرت خطوة الحمد لله هائلة، وينبغي على كل واحد من إخواني وأخواتي المسلمين أن يمثلوا هذا الخلق. إذا كنت تسكن في عمارة ينبغي أن تعرفك العمارة كلها، وأن يعرفك الضعيف فيها قبل القوي، وأن تعرفك المرأة العجوز قبل الشابة. الشابة غير يخليها في التقار حسن. ولا، إنما المهم في هذا كله لا تمشي كدير الدعوة وتصبح في واحد الجرة أخرى.
لأقول للإخوة الأحبة إن هؤلاء القوم عمومهم الحمد لله ميسرون في دعوتهم إلى الله، ميسرون. أنا أسعد كثيرا في أمريكا وفي أوروبا، وأسعد أكثر في المغرب حينما يأتي واحد أو واحدة ليسلم، أسعد كثيرا، ميسرون جدا، يحتاجون فقط إلى من يحدثهم. هذه الأيام في إيطاليا أحدث بعض السيدات المسؤولات في الفندق، أحدثهن عن معنى السلام عليكم، لأن دخلت مرة فقلت السلام عليكم، أتعلمن ما معنى السلام عليكم؟ فقد تشرح لهم ما معنى السلام عليكم. السلام هو اسم الله، ومعناه السلم والرحمة والطمأنينة والخير. وقلت لهن إن المسلم حينما يقول السلام عليكم فهو يقدم لكم أحب ما يمكن أن يقدم. ثم قلت لهن هل فكرتن في معرفة الإسلام يوما؟ فقالوا لي لا. قلت لهم لا، مزيان، بغى أن تهتمن بالأمر، بغى أن تبحثن في الأمر. هذه قضية ليست هينة، لأن الناس المساكين يحتاجون فعلا أحبائي إلى من يأخذ بأيديهم إلى الله. فقد كان حبيبنا محمد أيها الإخوة الأحبة صلى الله عليه وسلم الرحمة بكل ما تحمل الكلمة، وكان حريصا على دعوتهم إلى الله. أما حروبه وقتاله فقد كانت أولا حالة استثنائية، وكانت هذه المعارك مؤدبة جدا، وكان حريص على أن يسفك أقل ما يمكن من الدم. بل لمعلوماتكم أحبائي، وشخصيا كان يحرص على ألا يقتل، وكان يقول شر الناس ما قتل نبيا من قتل نبيا أو قتله نبي. فكان يحرص ألا يقتل، فكان يجرح، كان يدفع، كان يثخن، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهز، ويرفض أن يتبع ثار، ويرفض أن يجهز على جريح، يرفض. شيء عجيب. الحالات التي قتل فيها صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. من هذه الحالات حالة أمية بن خلف، هذا المصيبة، هذا الكذاب الأشر، هذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ويحاربه بالليل والنهار. بل أكثر من ذلك، في مكة كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله ويحدثهم، فيقول له يا محمد لقد اشتريت فرسا وأنا أعدها وأعلفها لأقتلك عليها، يعني حين نلتقي في الحرب سأقتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتأمل هذا الجاحد، هذا الظالم، فيقول له بل أنا أقتلك إن شاء الله. وفي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم جرح وهمدت الحرب شيئا ما، جلس فإذا بأبي بهذا أمية بن خلف يأتيه على هذه الفرس وهو يحمل حربته الشهيرة، ويأتي قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا خلوا بيني وبينه، هذا أنا اللي عندي به الغرض. فقفز النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بحربته هنا، وجرحه جرحا خفيفا، فوقع الرجل وأصيب بما يشبه الصعاب وفر، ويقول لهم قتلني محمد. قالوا له ما بك إلا جرح صغير؟ قال لهم لا، قال لي في مكة سيقتلني إني سأموت. وهم في العودة هذا الجرح تورم وانتفخ ومات قبل الوصول. هذه حالات قليلة يعني. فلذلك أحبائي كان عليه الصلاة والسلام في الأصل في هذه العلاقات الرحمة والدعوة، إلا حالات استثنائية. أمية بن خلف. فإذا هذا أحبائي هو الأصل في علاقته عليه الصلاة والسلام بالناس. أخي الدكتور حمان سيترجم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سأقدم للأحبة خلاصة خاتمة في 3 دقائق، والله المستعان. Chers frères, on a vu la relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec les associateurs, les mécréants, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas les gens du livre. Il avait la même relation avec les gens du livre. Mais avec les gens du livre, il pensait que l'affaire allait être plus simple. Comme ce sont des gens du livre, comme les livres l'ont déjà annoncé, les grands prêtres, les grands rabbins savaient
Ils avaient des signes. Ils savaient qu'il y aura un prophète qui s'appelle Mohammed qui va arriver. Et ils pensaient qu'ils allaient embrasser l'islam plus facilement. Et à Médine, lorsqu'il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé 3 composantes ethniques. Il y avait les associateurs, c'était la tribu de Khazraj, l'Aws ou le Khazraj. Il y avait les musulmans et il y avait les juifs. Les juifs étaient venus nombreux à, à Médine. Pardon. Ils sont venus, ils fuyaient Rome où ils étaient persécutés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, la première chose qu'il a fait, il a rédigé une sorte de constitution, un traité, une sorte de traité du vivre ensemble entre les communautés. En vertu de ce traité, nul ne pouvait obliger quelqu'un à changer de religion. On ne force pas les gens à se convertir, on ne force pas les gens à changer de religion. Ce traité imposait le respect des uns et des autres et il imposait à toutes les 3 composantes ethniques, ça veut dire les associateurs, les musulmans et les juifs, de défendre Médine en cas où elle serait attaquée. Et c'est là les premiers prémices d'un certain nationalisme. Avec tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans d'être bons avec les non-musulmans, qu'ils soient juifs ou non-juifs. L'objectif étant que les non-juifs apprennent à connaître l'islam et les musulmans avec l'espoir qu'ils se convertissent à l'islam. Et là, il y a une petite histoire, l'histoire d'un jeune juif qui fréquentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il servait le prophète de temps en temps, il lui faisait des courses. Et un jour, le prophète ne le voyant pas, il demanda après lui. On lui dit, il était malade, il est alité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé frapper à la porte du juif pour rendre visite à ce jeune juif malade. Quand le père, c'est-à-dire le juif qui est un grand rabbin, ouvre la porte et il voit cette lumière à sa porte, qui était la lumière du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné de le voir venir rendre visite à un juif. Et quand il est rentré et il a vu le jeune juif, il lui a demandé de se convertir. Il lui a dit de prononcer la profession de foi, shahada. Il lui a demandé de dire Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammad Rasulullah. Le jeune juif était entre deux, il hésitait, puis entre le prophète qu'il respectait et entre son père. Et le jeune juif a regardé son père, demandant ce qu'il devait faire. Et le père lui a dit, fais ce que te demande Abul Qasim. Parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste. Il a demandé à son fils de faire ce que le prophète lui a demandé. Le jeune s'est converti, il a embrassé l'islam et le prophète a dit alhamdulillah que ce jeune a été sauvé grâce à travers moi. Chers frères, ne pensez pas, avant d'arriver là, il a parlé de l'initiative de certains frères qui ont distribué un livre, ça s'intitule La vérité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu un bon impact. Ils distribuaient le livre était imprimé avec toutes les autorisations légales, donc il n'y avait rien de... tout était légal, et le distribuaient avec des gâteaux aussi, hein. Donc nourriture spirituelle et nourriture du cœur, physique. Donc chers frères, ne pensez pas que nous les musulmans, on n'aime pas ces gens, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans. Non, au contraire, on les aime. Ce que nous ne nous aimons pas, c'est ce qui leur fait du mal. Et ce qui leur fait du mal, c'est quoi? Le vin, le porc, la façon dont leurs filles s'habillent et qui sont presque nues, et ce sont nos sœurs, après tout. Et on n'aime pas ça leur fait du mal, et nous, on n'aime pas ce qui leur fait du mal. Et il donne un conseil à vous tous, et
à nous tous, lui, non, lui il le fait. Quand on habite là où on habite, il faut que tous les voisins nous connaissent. Il faut être bon avec les voisins, il faut être serviable, il faut être... Et là, je ne vais pas ouvrir une parenthèse parce que ça nous est arrivé dans cette mosquée de parler du bon voisinage pour ceux qui viennent ici. Il faut être un bon voisin. Il faut représenter l'islam. Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose de bien, qu'on juge l'islam à travers lui. Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose de mal, qu'on va juger tout l'islam et les musulmans à travers lui. Donc, l'imam vous exhorte à être de bons représentants de l'islam, à être du côté de la veuve et du pauvre. Et la veuve, il vaut mieux qu'il soit vieille que jeune. Hein. C'est ce qu'il a dit. Hein. Hormis cette digression, il dit qu'il est très heureux de voir comment l'appel à Allah, quand il est sincère, quand il est bien fait, quand les vraies règles de l'islam sont respectées, cet appel aboutit à des conversions multiples. Il nous donne l'exemple du Maroc où il voit régulièrement des gens venir se convertir et embrasser l'islam au Maroc. Et je peux te rassurer qu'ici aussi. Et puis, il était en voyage en Italie où il donnait des conférences, comme il est chez nous, dans un hôtel, et puis la directrice de l'hôtel discute avec elle, et il a discuté avec elle la notion de salam. C'est quoi salam? Ben, c'est vrai. Et il lui a expliqué que salam est l'un des noms d'Allah. C'est l'un des noms d'Allah. Et il lui a dit, lorsqu'un musulman dit salam à quelqu'un, il lui donne tout ce qu'il y a de plus précieux chez lui. C'est la paix, c'est le nom d'Allah. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le sommet de la clémence. Ces guerres, quand il faisait des guerres, les guerres c'était l'exception. C'est-à-dire, il a recours à la guerre, c'est juste pour se défendre et quand il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Il veillait, même quand il y a la guerre, il veillait à ce qu'il y ait le moins de morts possible. Alors normalement, quand on fait la guerre, on essaye de tuer le plus possible. Il n'aimait pas, sallallahu alayhi wa sallam, tuer n'importe qui, même un ennemi. Il interdisait qu'on poursuive les fuyards. Quelqu'un qui jette son arme, qui s'enfuit, on veut le poursuivre, il leur dit non. Quelqu'un qui pose les armes, il interdit qu'on le touche. Et il y a l'exemple de, là où la seule fois, l'une des fois, je crois que c'est la seule, où il a tué, c'est quand il a tué Umayya ibn Khalaf. Ce Umayya ibn Khalaf était un effronté qui n'arrêtait pas de menacer le prophète à chaque fois qu'il le rencontrait. J'ai acheté un cheval, je vais l'entraîner, je vais faire, quand je te rencontre, je te tue. Et le prophète lui a dit, par Allah, c'est moi qui te tuerai. Et ils se sont rencontrés lors d'une bataille de Uhud. Et avec son cheval, il a foncé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa lance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa lance et il l'a intercepté et il l'a coupé un peu sur le cou. Il ne l'a pas blessé mortellement, il l'a juste légèrement blessé. Et ce Umayya ibn Khalaf est parti au courant. Je suis mort, il m'a tué, il m'a tué. Les autres lui disaient, mais il ne t'a pas tué, tu es juste un peu blessé, légèrement blessé. Il leur a dit, non, non, il m'avait dit qu'il allait me tuer, et là, il l'a fait, je vais mourir. Et ça n'a pas tardé. À peine il a tourné le dos, que la blessure s'est infectée, qu'elle a gonflé, et qu'il en est mort. أيها الإخوة الأحبة أشكركم كثيرا على صبركم وعلى تحملكم وأنبه هنا أيها الإخوة الأحبة أن معرفتنا الحقيقية برسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة بكل تأكيد ستغير حياتنا نحو الخير، ستبدل حياتنا جملة وتفصيلا، ستجعل فعلا من إخواننا الأحبة وأخواتنا الفضليات، ستجعل من هؤلاء جميعا رحمة عظيمة لأمتهم، رحمة عظيمة للمجتمع،
للمجتمع الذي يعيشون فيه. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد عاش مع غير المسلمين، مع الكفار، على اختلاف أنواعهم وعلى اختلاف مشاربهم، وكان هؤلاء بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كانوا أمة الدعوة إلى الله، كانوا هم فعلا الهدف الأسمى الذي بعث لأجله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونحن اليوم في حياتنا الحمد لله وفي واقعنا وفي مجتمعاتنا هذه أحبائي لنا نتوفر بفضل الله تعالى على الكثير من أبواب الخير وعلى الكثير من قنوات التواصل بيننا وبين الناس. إنه عار على المسلمين والمسلمات ألا يغتنموا هذه القنوات وألا يستثمروا هذه اللقاءات وألا يغنموا هذا التواصل بينهم وبين الناس لدعوتهم إلى الله عز وجل ولمناقشتهم فعلا. إن فكرة الاحترام وعدم على كل حال التحاور معهم في هذه الأمور هذه فكرة غريبة عن الإنسان، غريبة عن الإسلام. نحن نحترم الناس جميعا ونحب لهم الخير جميعا، ولكن الواجب علينا أن نناقشهم جميعا وأن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، وأن ننظم لهم الأعمال التي من خلالها يتعرفون على الإسلام ويتعرفون على الوجه الحقيقي للمسلمين. الواجب علينا أن ننظم هذا. ويوم تتفعل هذه المعاني يومئذ يحصل الخير الكثير، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير. والكلمة الختامية إن شاء الله للدكتور. الحمد لله رب العالمين. En conclusion, Docteur Boukili, il vous remercie pour votre patience et pour tout ce que pour nous avoir supporté pendant ces quelques minutes. Donc il dit que notre connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam changera notre vie et changera notre rapport aux autres. Nous serons une clémence, et nous serons une clémence pour nous-mêmes, pour les nôtres et pour les autres, pour ceux avec qui nous vivons. Les canaux de rencontre et de communication sont nombreux et multiples. Et il faut en profiter pour entrer en contact avec les autres. Il faut aller vers les autres, discuter avec eux et les appeler à Allah. Les non-musulmans, nous les aimons, mais on a le droit de leur poser des questions, de discuter avec eux. Assalamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. الله المستعان. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم آمين. وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا، وهذب أخلاقنا ووسع أرزاقنا، ودارك يا رب بالجبر منك انكسارنا، أنت ولينا ومولانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد